लगातार खबरें पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to patients in the comfort of their own home. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान, पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं OPTV ग्लोबल। मैं हूँ आयशा तहसीन। आलमी खबरनामे से अहम खबर शामिल करते हैं। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन ने बाहमी तजारत में इजाफी टैक्स न आयद करने पर इत्तफाक कर लिया। 27 ममालिक के रहनुमाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी सदर जो बाइडेन की भी कॉन्फ्रेंस में खसूसी शिरकत की। अमेरिकी सदर ने यूरोपीय यूनियन से कोरोना और माहौलियात पर साथ काम करने का भी इशारा दे दिया। बरतानिया ने यमन में फौज भेजने पर गौर का अंदिया दे दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन ने पार्लियामेंट की खारजा अमूर की कमेटी के सामने कहा है कि ये यकीनी तौर पर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में अगर हालात ठीक हों तो हम देखने के लिए तैयार हैं। इंसानियत के अलमबरदार, अमेरिका में 17,000 से ज्यादा बच्चे ज़ेरे हिरासत हैं। जो बाइडेन इंतजामिया के नए अदाद-ओ-शुमार में इंकशाफ हुआ है कि ये बच्चे बगैर वालिदैन या रिश्तेदारों के हमरा अमेरिका पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में कल 11,900 तारकीन वतन HHS के ज़ेरे इंतजाम देखभाल के मराकज में हैं और मजीद 5,000 से ज्यादा बच्चे कस्टम्स के ज़ेरे हिरासत हैं। अमरीकी रियासतों अल्बामा और जॉर्जिया में आंधी ने वसी पैमाने पर तबाही मचा दी। वगोलों की जद में आकर 5 अफराद लुकमाए अजल बन गए, जबकि मतआद अफराद जख्मी भी हुए हैं। अल्बामा में 7 मुख्तलिफ मुकामात पर कई मकानात, इमारतों और गाड़ियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। अमेरिका और बरतानिया ने म्यांमार की फौज से राब्ता रखने वाली कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी। अमेरिका और बरतानिया के मुताबिक वो म्यांमार इकोनॉमिक्स होल्डिंग्स लिमिटेड के इंतहाई खुफिया मामले पर पाबंदियां आयद करेंगे, जिससे फौज के सरबराहों को बेपनाह दौलत तक रसाई हासिल है। दोहा मुआहदा ही पुरअमन अफगानिस्तान के कयाम और 20 साल जंग के खात्मे के लिए दानिशमंदाना और मुख्तसर तरीन रास्ता है। अफगान तालिबान का अमेरिकी सदर जो बाइडेन के अफगानिस्तान से फौज के इनखला से मुतालिक बयान पर रद्द-ए-अमल। चीन ने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी पर आवाज उठाने वाली बरतानवी अरकान असम्बली और अदारों पर पाबंदी आयद कर दी। बरतानिया ने अगूर के मुसलमानों के साथ गैर इंसानी सलूक रवा रखने में मुलविस अरकान पर पाबंदी आयद करने के हुक्म के जवाब में चीन ने ये फैसला लिया है। हुसी बागियों ने सऊदी अरब में तेल की तस्नीबात पर एक बार फिर ड्रोन हमला कर दिया। होम्स मशीद में बारूदी ड्रोन हमले से एक टैंक में आग भड़क उठी। सऊदी अरब ने ड्रोन को फिजा में ही तबाह कर दिया। तनाज़ा ज़रीक़ क़वानीन के खिलाफ भारत में जारी किसानों के एहतजाज को 4 माह मुकम्मल हो गए। हरियाणा और पंजाब में मतआद मुकामात पर धरने के बाइस मतआद ट्रेनें मनसूख हो गयी। मुख्तलिफ शहरें B ब्लॉक हैं। बांग्लादेश के 50वीं यौम आज़ादी के मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौराए बांग्लादेश के दौरान मुल्क भर के अवाम एहतजाज पर उतर आए। पुलिस की फायरिंग पर और लाठीचार्ज से तुलबा समेत 4 अफराद जाँ बहक और कई दर्जन जख्मी हो गए। मुजाहिरीन ने गुजरात में मुस्लिम कश फसादात में मोदी के मरकजी किरदार पर शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने मोदी गुजरात का कसाब और मोदी वापस जाओ के बैनर्स उठा रखे थे। भारत के शहर मुंबई में कोविड सेंटर में आतिशज़दगी से कम से कम 10 अफराद जाँ बहक हो गए। कोविड सेंटर मुंबई के एक शॉपिंग मॉल में बनाया गया था। आरसी अस्पताल में 70 से ज्यादा मरीज मौजूद थे। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में 2 ट्रेनों का आपस में शदीद तसादुम। हादसे में 30 से ज्यादा मुसाफिर जाँ बहक और 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। पुलिस ने दोनों ड्राइवर्स को गिरफ्तार कर लिया। ऑस्ट्रेलिया में बारिशों के बायस ने सदी का तबाहकुन सैलाब ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल में डाल दी। सिडनी में सैलाबी रेले की जद में आकर गाड़ी में फंसे 25 साल पाकिस्तानी नौजवान समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। सिडनी में कई घर तबाह हो गए, जबकि सड़कें बह गयीं। हजारों अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए। अब देखते हैं पाकिस्तान की अहम खबरें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने रावलपिंडी में मुख्तलिफ लॉजिस्टिक तंसीबात का दौरा किया। ISBR के मुताबिक आर्मी चीफ मुख्तलिफ शोबों और वर्कशॉप्स के इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा लिया, जहां उन्हें मुख्तलिफ शोबों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई।
عالمی وبا کورونا وائرس کا شکار ہونے والے پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کی ورک فرام ہوم کی تصاویر وائرل ہو گئیں۔ تصاویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ماسک پہنے عمران خان وزیر اعظم ہاؤس میں موجود ہیں اور صحت مند دکھائی دے رہے ہیں۔ پاکستان نے زمین سے زمین تک مار کرنے والے شاہین 1A بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ کر لیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق شاہین 1A بیلسٹک میزائل 900 کلومیٹر تک ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بن گئے۔ سینٹ سیکریٹریٹ نے یوسف رضا گیلانی کی بطور اپوزیشن لیڈر تقرری کا نوٹیفکیشن جاری کر دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا سینٹ میں اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی سے ٹیلی فونک رابطہ۔ بلاول بھٹو زرداری نے یوسف رضا گیلانی کو ہدایت کی ہے کہ وہ حزب اختلاف کے تمام سینیٹرز کو ساتھ لے کر چلیں، کیونکہ اپوزیشن متحد رہ کر حکومت کو ہر محاذ پر شکست دے سکتی ہے۔ پیٹرولیم بحران پر حکومت پاکستان نے اہم قدم اٹھا لیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے معاون خصوصی برائے پیٹرولیم ندیم بابر کو استعفیٰ دینے کی ہدایت دے دی۔ ندیم بابر کے ساتھ سیکریٹری پیٹرولیم کو بھی عہدے سے ہٹا دیا گیا۔ وفاقی وزیر منصوبہ اسد عمر نے کہا کہ گزشتہ سال کے پیٹرولیم بحران کے متعلق کوئی شک نہیں کہ جن اداروں کو ذمہ داری دی گئی تھی وہ ناکام رہے ہیں۔ MQM پاکستان کی تنظیم بحالی کمیٹی کے سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار نے رمضان کے بعد تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ MQM کے 37ویں یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ MQM کا آئندہ سال ہونے والا یوم تاسیس ایک ہی مقام پر ہوگا۔ مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو کوٹ لکھپت جیل میں کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگا دی گئی۔ 59 سالہ شہباز شریف کو جناح اسپتال کے MS کی نگرانی میں ویکسین لگائی گئی۔ لاہور میں کورونا وائرس کیسز کی شرح 23% ہو گئی۔ دوسری جانب اسلام آباد میں 1 سے 10 سال تک کے 49 بچوں میں کورونا وائرس کی تصدیق ہو گئی۔ ضلعی ہیلتھ آفیسر کے مطابق شہر میں ایک دن میں کورونا کے 548 مثبت کیسز سامنے آئے اور سب سے زیادہ کیسز شہری علاقوں میں رپورٹ ہوئے۔ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر طارق بنوری کو مدت ملازمہ ختم ہونے سے قبل ہی فارغ کر دیا گیا۔ نیب میں ڈاکٹر طارق بنوری کے خلاف بدعنوانیوں، بے قاعدگیوں، بد انتظامی اور کنسلٹنٹس کی تعیناتی پر تحقیقات جاری ہیں۔ آزاد کشمیر کے ضلع کوٹلی میں ایک دلہا اپنی دلہن کو لینے ہیلی کاپٹر میں اس کے گاؤں پہنچ گیا۔ گاؤں براٹلا میں ایک برطانوی ہیلی کاپٹر میں بارات لے آئے، جو کم سے کم اس گاؤں میں ایسا پہلا اتفاق تھا۔ صحت سے متعلق کچھ اہم خبریں۔ عالمی ادارہ صحت نے 1 کروڑ ویکسین خوراک عطیہ کرنے کی امیر ممالک سے اپیل کر دی۔ عالمی ادارہ صحت کے سربراہ نے انکشاف کیا ہے کہ ابھی تک دنیا کے 36 غریب ممالک کو کورونا ویکسین کی خوراک نہیں دی گئی ہے۔ تاہم عالمی ادارہ صحت کا 100 دنوں کے اندر دنیا کا ہر ملک میں ویکسینیشن مہم کا آغاز کرنے کا ارادہ ہے۔ کورونا کی وبا نوجوانوں کی ذہنی صحت پر بھی برے اثرات مرتب کر رہی ہے۔ برطانوی ماہرین کی تحقیق سے ظاہر ہوا ہے کہ دنیا بھر میں لاک ڈاؤن نافذ ہونے کی وجہ سے نوجوانوں میں گھبراہٹ اور ڈپریشن کی شرح 20% تک بڑھ گئی ہے۔ پاکستان میں 9 ماہ بعد ایک دن میں سب سے زیادہ کورونا کیسز رپورٹ ہو گئے۔ کووڈ-19 مزید 67 زندگیاں نگل گیا۔ 4460 سے زائد کیسز بھی رپورٹ ہوئے۔ دنیا بھر میں ہر 100 میں سے ایک فرد مرگی کا شکار ہے۔ دماغی اعصاب کی بیماری ایپیلیپسی پر کام کرنے والی تنظیم کے مطابق اس وقت دنیا بھر میں 6.5 کروڑ افراد اس مرض کا شکار ہیں۔ اب ایک نظر ڈالتے ہیں کھیلوں کے میدان پر۔ پاکستانی کرکٹر شعیب ملک اسپائڈر مین بن گئے۔ شعیب ملک اپنے بیٹے اذان کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسپائڈر مین بنے اور انہوں نے اس کی ویڈیو بھی انسٹاگرام پر شیئر کی، جسے ان کے مداحوں نے پسند کیا۔ پاکستان کے صحرائی علاقے ڈیرہ اسماعیل خاں میں جیپ ریس کا آغاز ہو گیا۔ ڈیرہ جات آف روڈ چیلنجز جیپ ریس کا ٹریک 120 کلومیٹر پر مشتمل ہے، جس میں 70 سے زائد مرد اور خواتین ماہر ڈرائیور شریک ہیں۔ دبئی میں گھوڑ سواری کی ورلڈ کپ 2021 کی سلور جوبلی تقریب کا آغاز ہو گیا۔ ایونٹ میں گروپ 1 کی 6 ریس اور گروپ 2 کی 3 ریس ہوں گی، جو کہ دنیا کی بہترین دوڑیں ہوں گی۔ دبئی ورلڈ کپ میں $12 ملین رکھے گئے ہیں۔ کیوی بالر ٹرینٹ بولٹ نے بنگلہ دیش کے خلاف ایسا کیچ پکڑا کہ لٹن انداز ہی نہیں، بالر ہینری بھی حیران رہ گئے۔ بائیں ہاتھ کے بالر نے ناقابل یقین کیچز پکڑی تو فل ہاؤس اسٹیڈیم میں تماشائیوں نے کھل کر داد دی۔ بھارت کے لیجنڈری کرکٹ سچن ٹنڈولکر کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ٹویٹر پر شیئر کیے گئے پیغام میں کہا کہ مجھے کورونا کی علامات زیادہ نہیں ہیں، میں نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا ہے۔ شامل کرتے ہیں شوبز اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا کا احوال۔ بالی ووڈ اسٹار اور مشہور ریہرسل دی راک نے جیٹ ڈے پر ڈائٹ پلان بھلا دیا۔ ڈیوائن جانسن نے لاک ڈاؤن میں اپنے جیٹ میلز کی تصاویر شیئر کی تو مداح حیران رہ گئے۔ دی راک نے جیٹ ڈے پر پیزا، برگر، چپس، ڈونٹ سمیت جو ملا سب کا صفایا کر دیا۔
40 साल से ज्यादा उम्र की शानदार शख्सियत में कौन सबसे आगे निकल गया? 40 साल से ज्यादा उम्र की शानदार तरीन शख्सियत का एजाज 51 साला गुलकारा जेनिफर लोपेज ने अपने नाम कर लिया। दूसरे नंबर पर 52 साला अदाकारा जेनिफर आनिस्टन रही। लाखों दिलों पर राज करने वाले मारूफ कवाल अमजद साबरी की मेहदी हसन को खराजे अकीदत पेश करते हुए वीडियो वायरल हो गई। अमजद साबरी के बेटे मुजद्दद साबरी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने मरहूम वालिद की बॉलीवुड का मकबूल तरीन गाना साखी गुनगुनाते हुए की नायाब वीडियो शेयर की है। भारतीय अदाकार कार्तिक आर्यन ने सिर्फ 10 दिन की शूटिंग में बॉलीवुड में तारीख रकम कर दी। कार्तिक आर्यन ने फिल्म धमाका की 10 रोजा शूट मुकम्मल करने के लिए 20 करोड़ भारतीय रुपए वसूल किए। पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा सकीना सम्मो गुलकार अली जफर और रेशम को सदारती अवार्ड बराए हुस्ने कारकर्दगी देने पर फट पड़ी। अदाकारा ने सदारती अवार्ड पर तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत ने अली जफर और रेशम जैसे लोगों को इतने बड़े एजाज से नवाजा जो मेरा ख्याल में वाकई इसके मुस्तहिक नहीं। आइए अब देखते हैं तिजारत की दुनिया से। नहर स्विज में फंसे 1300 फीट लंबे बहरी जहाज को निकालने की कोशिश जारी है। 30 से ज्यादा ऑयल टैंकर्स रास्ते में ही फंसे हुए हैं। ऑयल टैंकर्स के शिपिंग रेट्स दुगने कर दिए गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि जहाज का रुख मोड़कर नहर में रास्ता बनाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जहाज का रुख मोड़कर नहर में रास्ता बनाने में कई हफ्ते लग सकते हैं। डॉलर की कदर में मुसलसल कमी जारी है। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 43 पैसे की कमी से 154 रुपए 58 पैसे बंद हुई। ओपन करेंसी मार्केट में भी डॉलर की कदर 50 पैसे की कमी से 155 रुपए 20 पैसे की सतह पर बंद हुई। पाकिस्तान में सोने की कीमतें गिरने का सिलसिला बरकरार है। पाकिस्तान में सोने की फी तोला कीमत 250 रुपए कमी के बाद 1,64,050 रुपए, जबकि 10 ग्राम सोने की कीमत 214 रुपए कमी के बाद 91,263 रुपए होगी। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए 60 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। इलामिया के मुताबिक कर्ज की रकम एहसास प्रोग्राम के जरिए गुर्बत में कमी, वसीला तालीम प्रोग्राम और नशनुमा प्रोग्राम के लिए खर्च की जाएगी। पाकिस्तान में महंगाई में इजाफा, शरह 15.35% पर पहुंच गई। 8 माह में मजमूई गैर मुल्की सरमायाकारी में 77.7% कमी हुई, जबकि जुलाई से जनवरी तक बजट खसारा 1,390 अरब रुपए रहा। और आखिर में शामिल करते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या नया हो रहा है, देखते हैं इस न्यूज में। 8 करोड़ 30 लाख वर्ष कब तमाम बरआज़मों के मजमूए से अलग हो जाने वाला गुमशुदा बरआज़म न्यूजीलैंडिया की पोशीदा हदूद जाहिर हो गई हैं। ये जनूबी बहरुल काहिल में मरजानी चट्टानों और एक बहुत बड़े अराजी टुकड़े पर मुश्तमिल है। 94% मिकदार ज़ेर-ए-आब बरआज़म पर तहकीकात 2030 तक जारी रहेंगी। मोबाइल फोन एक्शन गेम पबजी मोबाइल ने 1 अरब डाउनलोडर्स के संगे मील को अबूर कर लिया, जिसके बाद ऑनलाइन गेम पबजी दुनिया भर के कामयाब तरीन गेम्स में शामिल हो गया है। फेसबुक प्लेटफॉर्म पर अतिया की गई रकम 5 अरब डॉलर तक जा पहुंची। फेसबुक ने अपने मरकजी प्लेटफॉर्म, इसके टूल्स और इंस्टाग्राम पर 12 माह के दौरान 5 अरब डॉलर की रकम अतिया करने की तस्दीक की है। फेसबुक ने बिलखसूस कोरोना वबा के दौरान लोगों की गैर मामूली मदद की। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मुझे देख रहे हैं पाकिस्तान से आगे में लेट्स टॉक रियल एस्टेट। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट जमाल ख्वाजा। हर हफ्ते आपके लिए लाता हूं रियल एस्टेट की इंफॉर्मेशन। मैं 20 साल से रियल एस्टेट में हूं, आपके साथ मिलकर शेयर करना चाहता हूं अपने एक्सपीरियंस को। रियल एस्टेट मॉर्गेज पेमेंट्स,
ریل اسٹیٹ پرچیزنگ، ریل اسٹیٹ فلپنگ، انویسٹمنٹ اور آپ کے سوالات کے جواب کے لیے حاضر ہوں. پلیز دیکھتے رہیے پاکستان سے آگے میں لیٹس ٹاک ریل اسٹیٹ. الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ لاس اینجلس کا سرفہرست شاندار، وطن سے دور وطن کی خوشبو، مزیدار لذت سے بھرپور مغلائی کھانے، ممتاز پائی کے ہاتھوں بنے کھانوں کے سب دیوانے. یہاں ملتے ہیں تکہ نہاری اور کباب، پائے، پلاؤ اور نان کباب. کیٹرنگ پارٹی 1 سے لے کر 1000 لوگوں تک بآسانی. امریکہ کے ممتاز برانڈ ہوٹلوں میں خصوصی انتظامات. ابھی رابطہ کیجیے وحید بائی سے. الوطن حلال تندوری ریسٹورانٹ، وطن سے دور وطن کی خوشبو. 3106446395.